e va le fu de na mi me ga le gblɔ be rebetɔ ƒe agbalẽ etagbanto kpokpo ya me tɔ ɖi wobe mawu ƒe ŋuti kɔkɔewo katã le Kristo me me ga le gblɔm be ne Kristo menye mawu o ɖi eye wòku abe prophète wo ku koa yi ƒe ŋkɔyɔyɔa ekpa nɔmama miawo yi ke dɔn fifia abe prophète wa miawo tsɛ woanɔ yɔyɔ abe ko nɔ Isaiah yɔm wonɔ Amos yɔm wonɔ Yohanes yɔm vɔ yi ke Yesu ya do ŋuti la va eva wɔ dɔa eyɔ dɔ abe ko amewo tsɛ woyɔ dɔa nɛ gake tsa ko edzo vɔ yi wòdzua yi ƒe ŋkua kpakpɔtɔ gbe ame sia ame le ɖe gbeƒã Yesu Kristo ƒe ŋutinya kaka va se ɖe gbe eye mawu ya ke gblɔm mi le be menye Yesu ɖe mekpɔ wu ame aɖeke ha ɖo be ŋka dze wole gbeƒã ɖem Yesu Kristo vɔ woku vɔ wogba le gbeƒã ɖem ma ta nu yi ke medi be magblɔ na mia katã nye be verset yawo ɖo kpe dzi 1 Timothée chapitre 3 verset 16 ɖe ebe enya ya nyaɣaɣlẽ wònye ekwa nu be nyaɣaɣlẽ ɖe ŋutɔ se ƒegbea alo se français la se gɔme nu yi ke mati se gɔme facilement abagɔme nya ne míetrɔ va Colossiens 2 verset 8 be de amegbetɔ ƒe nusɔsrɔ̃ ŋutilã me ƒe nusɔsrɔ̃ sugbɔ la ena be Kristo ƒe mawu nyanyea mele dze le amewo gbɔ nya yi ke nɔvia gblɔa le Biblia ma nenema wòle gake le gbɔgbɔme nutowo mea o yitsa ŋutɔ nya be Yesu amawue de mati agblɔ ɖe nu ya dzi be Yesu menye mawu vɔ yitsa ŋutɔ be gbɔgbɔgbɔ ne be Yesu amawue eye mada kpe ne gbogbo ɖe be esrɔ̃ Biblia esrɔ̃ le agbalẽ be sɔsrɔ̃ me vɔ gbɔgbɔ kɔkɔetɔ la va ƒo nu na mi elabe yi ŋutɔ gblɔ na mi le Biblia me be le yi ŋutɔ ƒo ƒe nu be gbɔgbɔ kɔkɔe ge ɖe Maria me ne me bia be gbɔgbɔ kɔkɔe nu ke wònu ka bi ge ɖe Maria me de leke wòaɖo ŋuti na me ela gblɔ be Mawu viviɛ ne Mawu ne gbɔgbɔ kɔkɔea ge ɖe Maria me eye ŋuti la ma va zu ŋuti la Biblia le gbɔgblɔm be ŋuti la ma enye Mawu ta nu yi ke me di ma gblɔ ne míawo katã kpoe nye be verset wo le zã Isaiah ƒe agbalẽ eta matseke kpokpo ama atɔ̃ va se ɖe ama dia dzi Isaiah ƒe agbalẽ ta 14 kpokpo ama andre egblɔe hafi ne gbage ne nubabla yeyeawo mea egba gblɔ nyɔ gbogbogbogbogbogbogbogbo Yesu ŋutɔ gblɔ be ɖe eyi kpakple yi toa ɖeke yi wole nu kete ma nugaƒoƒo ma me zi ɖe tɔ la tsitre ɖe ŋuti nu kete mekpo nu yi gɔme di ma tso ebe iku yi toa ɖeka yi wole Jean 10 verset 30 ta megbɔna nu yi ke me di ma gblɔ le fi ma nye be Yesu Kristo tsɔ amegbetɔ ƒe nɔnɔme be yava vivre alo Mawu tsɔ amegbetɔ ƒe nɔnɔme be yava vivre kple amegbetɔ ɖe kpekpe gamiata metso be ya vivre kple amegbetɔ ɖe kpekpe gbemagbe ʋɔnudrɔ gbea ɖi excuse aɖeke magana yo mejawi Imam Abudala gbɔ kengbe miatrɔ gbetɔ adzava ɖunu elabena gamiata ewɔna be Yesu Kristo a imamu mekpɔ gblɔ be medza trɔ gbɔvɔ mekpɔ gblɔ yɔ voilà Imam Abudala yiyi enya ke pastor etɔ tɔgbla mio nyanye mizima mio ku Yesu be nufiafia be Yesu nyima o egblɔ be ne ebio fi je be ke gbɔ kɔkɔe do Maria me de nke gbɔ kɔkɔe anyi mu de go me survive Mawu wɔ gbɔ kɔkɔe wɔ bɔbɔ vɔn bɔbɔ cha le Mawu be nu wɔ me Mawu wɔ nu kata ke Mawu wɔ gbɔ kɔkɔe wɔ bɔbɔ vɔn Mawu dɔlɔ tsɔ na be gbɔ kɔkɔe vɔ mu nyi Mawu bɔbɔ vɔ le nyi Satana o vɔ mu nyi Mawu Mawu be gbɔ kɔkɔe ke be wa e de ka be de sɔɖo Maria me be wɔ Yesu mu nyi Mawu antɔ be gbɔ kɔkɔe me do Maria me e abai Evegua verset que pastor na le na Hébreu 9 verset 5 a verset am le fio be Yesu nyi Mawu Hébreu 1 verset 3 Hébreu 9 verset 5 ko na ba Romains 9 verset 5 Paul me le blef be Yesu nyi Mawu ne mi hlan obe les promesses les patriarches obe et qui est issu de la chair Christ obe Yesu a chato le Mawu me ne Yesu nyi Mawu ba to le Mawu keme nene problème obe bon ok Mawule Yesu to le me Mawule no Yesu to le me ragu klefma na mi Romains 9 verset 5 Roma to pa gbalẹ̀ ta ma se ke
Pourquoi ame attend ame si tonye fofo ame si me Christo ha jocho Christo ha jocho Christo ha jocho le nuti la me ibn ti la me non anu voilà gamin on essaie ame si nya mau ah bon nya tu le sama bon ame si me Christo cha joto fi wa community be mau OK anu Marlène les français venez bien OK Hébreux 5 Hébreux Romains 9 verset 5 et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est issu Jésus Jocho le Mahomet qui est au-dessus de toutes les choses. Mais c'est ne Jésus ni Mahou de Mahou Mahou ke me be Jocho et là c'est par exemple et ni mujivi et vigne Jocho le me vo munyi et vigne munyi mi vigne Nani Yesu Joto le Mahomet. Si Jésus est issu de Dieu, selon la chair, ne vigne que Joto ni mea, mouini ore, ne ya mukwe vigne le. Et bien quoi? Donc Paul mouglo la fille de Yesu ni Mao. Et abaye. Et vraiment Yesu nto blanc, le Matthieu 23, verset 9 à 10 benadi. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Yesu be mingba yo amerikpe le yie abebe ni miabe to ego miabe mawo. Car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Amerika pe ni miabe mawo amesi le jipo. Bon Yesu le mawo ke ba le jipo. Matthieu 23 verset 9 à 10. Madame ko nami Matthieu 23 verset 9 à 10. Madame mi akpa vo mi akpa yan ti ota na ba kle nami. Ela bana enchwa be ga yawa. Matthieu 23 verset 9. Non il dit que moi, non il a dit que moi. Ne quoi? Ne me quoi? Ne Dieu le funu au quoi? Ah mais Matthieu 23 verset 9. Matthieu pas bal eta blavoto ko pe ma cheke. Eye migayo amiade ke be miafofo le anyigba di o. Ela bana amede ka kwenye miafofo eye le difo. Ano Yesu la imani ma wole jibo. Allah. Ewa me megbia. Yesu nto be nu fiefie le fie be emunyi ma wo. Ne mi po Marc 13 verset 32. Marc 13 verset 32 a. Les gars va venir, les gars parce que fi que mi doit mi di mi ado nu uta. Na ni verset ava. Wa kle na mi zreka. No ya di inu adi. Marc 13 verset 32 a. Yesu le gbawe pour ce qui est de l'heure ou de jour, personne ne le sait. Vendredi, kakweke mo ya troya, Yesu ba merikpe munye. Ni les anges dans les cieux. Maou dolo cause ronalidi. Marc Bagwe ta 8 ans. Verset 32. Verset 32. Alors beaucoup blato fait. E blobna que l'enkekema alo gapopo manutila amiade que manye o. Maou dans la sio le dibo ha manye o. E vinuto ha vilanu to ha manye o. Negbe fofo la ko. Egbe Yesu nto munya ga ke yi aja chro mawo de kan ye ne Yesu ke nyi vinya enyi mawa leketi munya ga ke yi aja chro Allah amen ne mi by Mark ma ko le ati amen okay idi ne Yesu nyi mawa ela nya ga ke yi aja chro parce ja trova Yesu ja trova yi ya me vo munya ga ke nto ja trova et maintenant Yesu globe il a bas sur fiafito nene que Yesu ntobe egbeke yaba il a bas sur le fiafito ba fina no munya ga ke yaba fio Yesu antobe munya ga kemeke ya ya chro ne nyima wa mkenti munya ka kebe maude ka kwenya ne kuma wa onyi de kanya te pesi bele ke nyomi le segomea Yesu la kenya ga ke ya ya chro vo be maude lo chro munya e vi cha munya vo to de ka kwenyi e febe Yesu a beni fefie le febe ye munyima wu ne rekene ni po Marc 11 a. Et il y a ce verset Marc 11 verset 12 à 14 adorez ou Yesu. Marc 11 verset 12 à 14 adorez ou Yesu. Adorez ou Yesu a Yesu po fidie atire sesere roda e ya munya be mu ga popo kati wan sen na Yesu be ya yi po be ya kwa ati sese ya duma ke Yesu ya
ati se mu la ti ajo ye Yesu profido ati abe maga se kubedo na Yesu nyimo nke ti mu ba ti se mu wa kle na mi ato egbeto ato se tepe ya na chora ka pe ni kle na mi okay no ya mi ba ni so juro egbeja fa ya wa yi parce que mi o da mako pa gbale ta vie de ke po buwie ne eye o da si gbogbo ne bana tu asiaji na la amiade kamadu ku cheche de ke o alase tegbetegbe eye epo nsolo se ano mia gamiata minga yejo minga de mecho mia selefti ya ora be ko sira me be pate ya no mi ba imam itoraji no ale no teleji okukuku yo ba ga me nyi mu sugo la sugo gamia malaga gamia ano mia be teleji tibanu ko la mi anu ke gomo jeje lesia ke enucha eline egbeto ami ya cho selu tepe ya mi ke be mi awu no egbe aga ke ya chi adole me podugota enchojuragbe enchokuragbe mi aga tro eyiji ke enchokuragbe mi aba no tekpomi mi ya ba tro eyi na mi akpoba mi ati awunu a amayo no mi ati yemi wodo a na mi studio mi kpo am abe atavi junior mi kpo Sylvie yon se adresse ma mi kpo mi adada Claire mi kpo Hans ku atole tepoma ke na mi va camera ajia didi pen kpo mo ajia mi akpo mi afotoga Frederic free ye no tepema trasi le nonji ye mi kpo mi ape no no metata okata ka mi va tepe ya gamiata ka duko mi awe pepepe mi akpo Imam Abudala imam okata ole megbedumene ye ole do awom ledu mi akpo pastor Jean-Marie mi akpo imam okay Tajo Chin okay enyo na mi jole fa mi akpo pastor Ahovi Emmanuel mi akpo imam Abu Kabil okay mi akpo pastor Semidoko Kazmi mi akpo imam Abubakar mi akpo imam Ali Sedu yemi akpo imam Inusa ka egbeto mi cho sere tepe ya ka encho kudagbe mi abadugo akpe mi na tele ago mi say imam nko gbogbo a maji de kape le fi o osubo mi le jiwe mi aso mo de kana mi ni channel ni gabe la si le kala ro si yero encho kudagbe mi agadugo nyam yom ko ba mi anovi mi avi edo ba ma Jasco egbeto mi aselfia ogba ke mo rush you baba